اللهم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ودعا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل بامتثال أمره واجتناب نهيه، وأحثكم على السعي لتحقيق الإيمان في قلوبكم، لأن الإيمان هو أساس قبول الأمل. والإيمان كما قاله الإمام الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. نعم، الإيمان ليس مجرد جدل عقيم في قواعد الإيمان، لأن هناك فئام من الناس اليوم يزعمون أنهم وحدهم المسلمون وغيرهم ضالون مبتدعون وما إلى ذلك من الأوصاف، مع أن هؤلاء إيمانهم مجرد جدل عقيم في قواعد الإيمان، وكأن الله سبحانه وتعالى وكلهم على تصنيف الناس، يصفون هذا مبتدع، هذا ضال، هذا إخواني، هذا تبليغي، هذا هكذا، وكأن الله سبحانه وتعالى وكلهم على تصنيف الناس. لا، ليس هذا هو الإيمان، وإنما الإيمان كما قال الإمام ابن القيم: الإيمان خلق. يقول: الإيمان خلق، فمن فاقك في الخلق فاقك في الإيمان. الدين خلق، من فاقك في الخلق فاقك في الدين. فلذلك مقتضيات الإيمان ليس فقط أمور اعتقادية في القلب أو أمور يكون أساس للجدل، وإنما ينبغي بل يجب أن تترجم مقتضيات الإيمان إلى سلوك وإلى خلق وإلى عمل في حياة الإنسان. نعم، هنا يكون الإنسان مؤمنا حقا. ومن مقتضيات الإيمان حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وحسن الظن بعباد الله سبحانه وتعالى. غالبا من أحسن الظن بربه أحسن الظن بعباده، فإذا أساء العبد الظن بربه أساء الظن بخلقه. نعم، هكذا حسن الظن بالله من مقتضيات الإيمان. في الحديث القدسي الذي رواه إمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. وفي رواية:
أنا عند ظن عبدي بي إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله وفي رواية أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. هكذا يعلمنا الله سبحانه وتعالى أن نحسن ظننا بربنا. اليوم أحببت أن أسرد لكم قصة لرجل أعرابي أحسن الظن بربه. Louange à Allah. Nous le louons, nous implorons son aide et son assistance. Quiconque Allah le guide, nul ne peut l'égarer. Et quiconque Allah l'égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité à part Allah, unique sans aucun associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son messager qu'il a envoyé avec la guidance et la religion de la vérité, afin de la faire triompher sur toute autre religion, en dépit de l'aversion des polythéistes. Il a transmis en toute honnêteté le message de son Seigneur. Il a été sincère envers sa communauté. Il appela à Allah avec la sagesse et la bonne exhortation. Il a lutté pour la cause d'Allah comme il se doit. Il a adoré son Seigneur jusqu'à ce que la certitude lui est parvenue. Que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, sa famille, ses compagnons et surtout ceux qui suivront leur voie jusqu'au jour de la rétribution. Serviteurs d'Allah, je vous recommande la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous recommande d'obéir aux ordres d'Allah, de vous abstenir de ses interdits. Je vous incite à œuvrer de sorte à parfaire votre foi. Car la foi n'est pas juste une conviction, une croyance théorique, c'est-à-dire une croyance dans la tête. Mais la foi, c'est surtout une conduite, un comportement, une mise en pratique. Comme il est dit, Al-Hassan al-Basri rahimahullah, il dit laysa al-iman bit-tamanni. Il dit la foi n'est pas un souhait. Le fait de souhaiter avoir envie d'avoir une foi parfaite, ce n'est pas un souhait, ni une prétention, prétendre avoir la foi, ou avoir une apparence de quelqu'un qui a la foi. Mais il dit la foi, c'est ce qui s'ancre dans le cœur et qui est prouvé par les actes. Qui est prouvé par les actes. Et Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit ad-din khuluq. Il dit la religion, c'est la conduite et le comportement. Ad-din, la religion, c'est la conduite et le comportement. Il dit celui qui se dépasse en bonne moralité, celui qui se dépasse en bonne moralité, en bon comportement, il t'a dépassé dans la religion. Aujourd'hui, certaines catégories de personnes, des musulmans, ils ont fait la religion un sujet de division. Ils sont là pour diviser les musulmans, pour catégoriser les musulmans, pour catégoriser les musulmans. C'est comme si Allah il les a chargés à classifier les gens. Un tel c'est un khiwani, un tel c'est un salafi, un tel c'est un mubtadia, un tel c'est un dal égaré, un tel c'est ceci, c'est là. Ils sont là à classer les gens. C'est comme si Allah il les a désignés à juger les gens. C'est comme si eux qui doivent décider qui doit aller au paradis, qui doit aller en enfer. Non. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans le Coran Inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay innama amruhum ila Allah. Allah il dit certes, c'est qu'ils ont émietté la religion, c'est-à-dire ils ont divisé la religion. Wa kanu shi'an, et se sont divisés en sectes. Lasta minhum fi shay. Tu n'as rien à voir avec eux. Tu n'es aucunement responsable d'eux. Innama amruhum ila Allah. Leur sort ne dépend que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé la religion pour unir les musulmans, pour unir les croyants, pour unir l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, Shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayk wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu bihi. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il vous a légiféré en matière de la religion ce qu'il a enjoint à nouer.
et ce que nous t'avons révélé, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ce que nous avons enjoint à Moïse, à Abraham, à Moïse, à Jésus, établissez la religion, n'en fait pas un sujet de division. Certes, ceux qui ont associé à Allah, c'est énorme à quoi tu les appelles. Donc, la religion, c'est surtout la conduite, le comportement. Donc, les exigences, la religion n'est pas juste, ils en ont fait de la religion un sujet de polémique et stérile. C'est-à-dire les exigences, les fondements de la foi, tu le vois tout le temps en train de polémiquer d'une manière stérile. Hein? Ceci, ça fait partie de la foi, ceci, ça fait sortir de la foi, ceci. Mais quand tu les regardes, ces gens-là, dans leur conduite, dans leur comportement, ils n'ont rien d'un musulman, ils n'ont rien d'un bon croyant. Non. Oui, les exigences de la foi, ça doit être traduit par notre conduite, par notre comportement, par notre façon d'être. C'est ça qui fera de nous vraiment des véritables musulmans, des véritables croyants. Donc, il fait partie de ce que la foi exige, le fait de se faire une bonne opinion sur Allah et aussi le fait de se faire une bonne opinion sur le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui arrive à se faire une bonne opinion sur Allah, il se fera aussi une bonne opinion sur les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui n'arrive pas à se faire une bonne opinion sur Allah, il n'arrivera pas à se faire une bonne opinion sur les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala par conséquent. Aujourd'hui, je voulais vous citer un récit, une histoire d'un bédouin qui a su réellement traduire la foi par conduite, par comportement. قيل لأعرابي في البصرة هل تحدث نفسك بدخول الجنة؟ قال والله ما شككت في ذلك قط وأني سوف أخطو في رياضها وأشرب من حياضها وأستظل بأشجارها وآكل من ثمارها وأتفيأ بظلالها وأرتشف من قلالها وأعيش في غرفها وقصورها. قيل له أفبحسنة قدمتها أم بصالحة أسلفتها. On dit un jour à Basra, dans la mosquée de Basra, à un bédouin, est-ce que ça t'arrive de te dire que tu vas rentrer au paradis? Est-ce que ça te traverse l'esprit du moment que tu te dis, je rentrerai au paradis? Regardez sa réponse. Il dit, par Dieu, je n'ai jamais eu de doute en ce sujet. Je n'ai jamais douté que je vais rentrer au paradis. Il dit, et que je vais me balader dans les jardins du paradis, et que je vais boire des sources du paradis, et que je vais être à l'ombre des arbres du paradis, et que je vais en manger les fruits, et que je vais m'étaler sous les ombres, sous ces ombres, et que je vais boire de ces qilal, en fait, de ce genre, et que je vais vivre dans les chambres, dans les chambres élevées et dans le palais du paradis. Je n'ai jamais eu doute de ça. On lui dit, est-ce que c'est parce que tu as accompli une hasana, une bonne action qui te donne cet espoir, ou bien tu as fait une bonne œuvre dans le passé qui te donne cet espoir? Il répond, wa ayyu hasanatin a'la sharafan wa a'zamu ajran min imani billahi jalla wa ala wa juhudi bi kulli ma'budin siwa Allah tabaraka wa ta'ala. قيل له أفلا تخشى الذنوب؟ قال خلق الله المغفرة للذنوب والرحمة للخطايا والعفو للجرم وهو أكرم من أن يعذب محبيه في نار جهنم. Donc, on lui dit, mais comment tu as cet espoir, cette certitude? Est-ce que c'est parce que tu as accompli une hasana, une bonne œuvre, une bonne action, ou bien tu as œuvré une bonne œuvre dans le passé? Il a dit, quel hasana est plus noble et plus énorme en récompense que le fait d'avoir foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avoir foi en Allah, il ne s'agit pas de foi de ceux qui prétendent avoir la foi, mais ceux qui ont réellement, qui traduisent leur foi dans leur conduite, dans leur comportement au quotidien. Il dit, quel hasana, quelle œuvre est plus noble
est plus énorme en récompense que le fait d'avoir foi en Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de nier toute autre fausse divinité en dehors de lui. On lui dit, alors tu ne crains pas tes péchés? Tu ne crains pas le péché? Il dit, Allah a créé le pardon pour le péché, la miséricorde pour les fautes et le pardon pour les crimes. Et il est plus noble et plus généreux que de punir et châtier ses amoureux et ceux qu'il aime dans le feu de l'enfer. Oui, ainsi, le croyant sincère, il doit se faire une opinion sur Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah est le miséricordieux, Allah est le bienveillant, Allah est le pardonneur. Il pardonne les fautes et les erreurs. Mais par contre, ceux qui veulent condamner tout le monde en enfer, parce qu'ils se font une mauvaise opinion sur Allah, ils n'ont pas su à comprendre, à connaître Allah et à connaître les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on lui dit, وَكَيْفَ تَعَامَلْتَ مَعَ الدُّنْيَا قال أعددت لكل نعمة الحمد لله ولكل مصيبة إنا لله ولكل معصية أستغفر الله ولكل عدو حسبي الله ولكل معضلة استعنت بالله ولكل جبار ربي الله ولكل شيطان أعوذ بالله ولكل قضاء رضينا بالله ولكل بلاء واصبر وما صبرك إلا بالله ولكل هم إنما أشكو همي وبثي إلى الله. On lui demande comment tu te comportais vis-à-vis de Dunya, vis-à-vis de ce bas monde. Comment tu as traité avec ce bas monde? Il dit, j'ai préparé pour chaque bienfait que Allah m'accorde, j'ai préparé de dire Alhamdulillah, louange à Allah. Et pour chaque malheur, Inna lillah, nous appartenons à Allah. Et pour chaque péché, Astaghfirullah, je demande pardon à Allah. Et pour tout ennemi, Hasbi Allah, Allah me suffit. Et pour toute difficulté, Ista'antu billah, je demande l'assistance d'Allah. Et face à tout tyran, Rabbi Allah, mon Seigneur, c'est Allah. Et pour chaque Satan, chaque diable, A'udhu billah, je me réfugie auprès d'Allah. Et pour chaque décret que Allah décide, j'ai agréé Allah comme Seigneur. Et pour toute épreuve patiente, tu ne pourras patienter que par Allah. Et pour tout souci, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Je ne plains mon chagrin et ma tristesse qu'à Allah. Ça, c'est la vraie foi. Ça, c'est la vraie croyance. Mais cette foi, cette croyance ne vient pas des polémiques stériles, ne vient pas des accusations mensongères au sujet des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne vient pas de l'arrogance de ceux qui disent nous sommes les seuls qui rentreront au paradis, personne d'autre avec nous. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين أحمده على آلائه وأشكره على جزيل إنعامه أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. فكان الناس في مسجد البصرة يقولون لقد أحسن الأعرابي ظن بربه فكانوا لا يذكرون حديثه إلا انجلت غمامة اليأس عنهم وغلب سلطان الرجاء عليهم. وظني فيك يا رب جميل فحقق يا إلهي حسن ظني وما أجمل الثقة بالله. قال تعالى فما ظنكم برب العالمين. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه قسما بالله ما ظن أحد بالله ظنا إلا أعطاه الله ما يظن
وذلك لأن الفضل كله بيد الله. اللهم إنا نظن بك غفرانا وعفوا وتوفيقا ونصرا وثباتا وتيسيرا وسعادة ورزقا وشفاء وحسن خاتمة وتوبة نصوحا وعتقا من النار، فهب لنا مزيدا من فضلك يا واسع الفضل والعطاء. Donc, les gens à la mosquée de Basra, après la rencontre avec ces Bédouins, ils ont dit combien ces Bédouins a une bonne opinion sur son Seigneur. Et chaque fois qu'il se rappelle des propos de cet homme, ça dissipe leur angoisse, ça dissipe les désespoirs et ça leur donne l'espoir à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ya Allah, notre espoir et notre pensée à toi est que tu es le Seigneur de la miséricorde. Donc, nous avons confiance en ta miséricorde. Allah, il nous dit, فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Que pensez-vous du Seigneur du monde? Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu dit, par Dieu, personne n'a eu une opinion, une pensée sur Allah sans que Allah lui accorde ce qu'il pense de lui. Il dit, car toute la grâce est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, notre pensée de toi est que tu es pardonneur. Nous avons l'espoir en ton pardon et à ton assistance, à ton secours, à nous raffermir dans les droitures, dans les droits chemins, à nous accorder le bonheur d'ici-bas et le bonheur de l'au-delà, à nous accorder abondamment tes faveurs et tes bienfaits, à nous accordant la guidance, la guérison, et aussi une meilleure façon de terminer cette vie. Tel est notre espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous guide dans les droits chemins. Allah wa sallu wa sallimu ala khatamil anbiya'i wa imamil mursalin. سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فإن الله أمركم بذلك في محكم التنزيل، فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا رب السماوات ورب العرش ورب العرش العظيم، بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا قاسم الجبابرة، ويا مهلك الظلمة، ويا ناصر المظلومين، ورب المستضعفين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا معزرا. اللهم عليك بالظلمة، اللهم إنهم لا يعجزونك، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إنهم لا يعجزونك، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم كن لإخواننا ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم، اللهم اهدهم ويسر الهدى لهم. اللهم يا الله يا حي يا قيوم، اللهم فرج همهم ونفس كربهم. اللهم اجعل الدائرة على عدوهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Il y a l'un de nos frères qui a perdu son neveu de 14 ans qui nous demande de faire dua pour lui. Qu'Allah lui accorde son pardon, sa grâce et sa miséricorde. Qu'Allah l'accueille au paradis. Et aussi il y a des frères et des sœurs qui sont malades et qui nous demandent de faire dua. Allahumma anta shafi la shifa'a illa shifa'uka. اللهم اشف مرضى المسلمين شفاء تاما عاجلا من عندك
لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.